Baguio good taste. They're here in Baguio. Tarungan ninyo. Tarong na. Okay. Yeah! Sure. Welcome to Baguio. Ma-feel lang na ko kayo. Artista ko. Passenger princess! Oh, workout! Workout! I got there! I don't wanna sell. Na, 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 na. Oh my gosh! Like, ano na? Kumusta tayo dyan? Girl, mabangga tayo, girl! Girl! Ay, Jesus Christ! Hindi ako passenger princess, stress passenger ako. Girl, to! Nasa ba ka, girl? Wala ko ito sa... Nasa ba ka? Girl, right! Keep right! Mabangga, be! Pare ko. May mga bata ba? Maluoy. Balik sa... Day, sila yung maluoy sa imo. May pagdag-ana na lang to. Isa-isa tayong ana. Girl, ito girl. Normal ata. $50 po. Ice cream. Ayun lang sila. Pwede pa isa. Sige. Moment of truth. Ini tay. Ako, my save. Pero ini tayo. Let's go, girl. Sige. Hello. No, King. Look at the moon. Hey, where are we? We are now in... I don't know. Yogurt.
Yogurt house in Sagada. Sagada. Yes, yogurt house in Sagada. This is the second floor here. So cute and cozy. Like me. Like you? You're so fresh, girl. Gani, murag wala ni. Or wala ni. Si Agi o good first. Baguio. 6 hours. Actually, good. Mas hour naman to na ako na. Oo. Dili, nana to sa Sagada ato. Murag pasaka na to ba? Ay, niya, nakakita na ko ni. Gaya gani. Di ba nipok ako sa imong nga Sagada na? Ay, balik lang ko tulog. Wala pa yung sure. Ni bawi gid siya. Mga pilas of 2 liters. Buday, ang fried rice is today. Daghan siya. Oh my God. I didn't like super like half sa atong gikawat sa plane. Gikawat? Yummy. So yummy. Much. Yogurt house. Yogurt house. So good. So we're now trying the banana spills in the strawberry preserved yogurt here in Yogurt House. Homemade ba doon? Dami siya. For a homemade, no? Nakuha niya ang yogurt o ba yogurt? Wait, pwede mo. Yogurt texture. Iput, sour siya. Dili, depende siya kayo. Di kaya siya sour compared to other two available sa market. Ganyan ko marag coconut na. Pinaka mo na siya po. Wala. Pinola. Ano yun? This one? May banana sa ubos. Ano yung banana? Strawberry. Strawberry preserve. Ano siya? Grabe na sabda, girl. Kapuyo naman ka, ana. Gaano din? Ingkot lang. Ay, gaano siya. Nawala imo pagpalit. Uy. Wala ang coffee. Dessert. Ay. Dili naman nagka-coffee sila, mother. Pagka nilang ito ipahit ka papa. May mas ko ba? Do ka mama. Ay, naay ko ano. How much? 120. Dila dito. 180. 150, 180. Lakit ang panchos. At ako sa nipakita sa vlog. Magpuyo na. Let's go home na. Cuties. Ha? Ay, kuan? Marang? We will try now the famous lemon pie here. Lemon. Kaya mo Try na to ang kanisa. Individual trays. Pina-cupcake diaries. Or tabi siya ng cross. Ang cross ang tamis? Tabi siya ko sa cross. Din sana akong cross mo. Tabi mo lang. Ang sabi nila cross. No? Wala ko uban silang. Lahi lang cross na lami na cross na amo siya. Crispy. Lahi nga dala ko si puso. Out of words. May na cross. Ano lang po siya. And then brewed coffee.
Ayo, ilamig yun. Lalamig. Wala ko gibutang or anything. Let's try everything. Lamig na siya. Girl. Gusto nga ninyo? Crust. Okay, akong gitry gain na. Basta gini? Basta Marang. Ah! everything. Everything fell. Daming chika. Mau na siya, kaba-kaba. Okay, go. Pero sayang. Very delicious. Try ninyong kape. Dili siya very pait. Hindi siya kape. Kasi nabutan siya. Sweet like honey. Yung baho pa, marang corn coffee. Corn. Hindi ko familiar sa corn. Mayroon po corn coffee. Napaka-share it me, no? No? Ayun na ba tayong sugar? Wala gani. Dili na ako magpa... Testing niyo ba? Another raw vlog for Emma. Charing. Bibitaw ko kabalo ang taste. Nami siya, girl. Bibitaw ko kabalo ang taste, guys. Very mommy. Everything is mommy. Ganap na ko iguada. Grabe pa homestay. Ang homestay. Going home now. After dinner. And shopping. It's so safe to walk here at night because Sagada is A safe place to stay. yes, and a zero crime rate town. Really doon? Yeah. Zombie! Oo. So safe lang. And it's cold. 20 degrees Celsius. And look at our outfits. Ubada! What? Ay, chug. Cute. Marie, homemade yogurt. Marie, homemade yogurt yun. May homemade yogurt. Sakit sa kampi. Ay, bakong dito lang sa mag-high tomorrow. Mag-breakfast ka na. Oo. Mag-breakfast ka ba? Ano na? Muna tong hike. Girl, kailangan girl, nakabook na ka rin ng victory line. Ay, mag-check dito. Okay, go. Hatag niya 1,049. 2049. Sus na, ay, Pagkuhan lang 100 more. 1,000. Oh, 14 na 14 na. and 14 and 9. 1, 2, 3, 4. Bantay di ato din doon 5 piso. Okay. Thank you so much for the victory liner. Butangin mo ka diya day victory liner Paid. Bitag bangkero ay. Muro kita nagdula. Gani. Nagsugod. Sugar roll as a person. Asan mo itong mga cards? Haman na miss. Sa'yo mo 60.